Wow, bago ang car seat ni Celestina. Seat ni Celestina. Oh, alisin. Alis na tayo. Wow. Bago naman ang car seat ng bebe namin na yan ah. Galing-galing ah. Wow. Oh. Try natin. Try natin. Sana yung bakal niya. Yung bakal. Oh. Oh, try natin. Try natin anak. Oh. Wow. Ganda, naka-reclining pa ah. Naka-reclining pa ah. Oh, tanggal, tanggal. Oh, tanggal. Tanggal asa. Tanggal anak. Oh. Ayun na, lalagyan na ni daddy oh. 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 Ayun na oh. Oh. Harap yung isa. Yan. Ay. Ay. Yung kailangan mo i-adjust. Ay. 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 Masyadong malayo. I-adjust. Parehas na. Ay. Uy, galing-galing ng naning ko ah. Spin natin, spin. Spin natin, oy. Ay, thanks you na. Ay. Oh. Ay. Ay. Ay, galing-galing ah. Oh, galing-galing ah. Oh. Ay. Recline mo. Oh. Naka-recline na? Ah? Oh. Pahiga, ipadiretso mo siya. Oh, padiretso. Oh, padiretso. Oh. 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 Galing-galing ah. Uy. 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 Sira. Uy. Bagang car seat ng naning ko Picturean ka ah. na, sige na. Hmm?